ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକ ଗ୍ରସ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏକ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ପୋରୁଅକୁଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଫିସ ପରିସରରେ ନୂତନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ନୂତନ ଗୃହ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ଦାପଶି ପାଟଣାଠାରେ ଥିବା ସହଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଣ୍ଡେଇବରେଣୀ ଗ୍ରାମରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ନୂତନ ଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମଠାରୁ ସୋରିଷିଆପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମେଇଖମାର ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆର୍ଡି ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡେଇବରେଣୀ ଗ୍ରାମର ମା ଡାଳୁଆଶୁଣୀ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଦାଣ୍ଡେଇବରେଣୀ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନାରାଣୀ ଖଟୁଆ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ପୋରୁଅକୁଜ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। आज गौंदिया दिनिकिया गस्तरे विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रम सब रही स्कूल बिल्डिंग एवं अंगनवाड़ी घर विभिन्न कार्य आज गुड़े उद्घाटन है एवं वर्तमान मु पांचकेन्दु जीवी पांचकेन्दु गाँ बेगा पंचायत सेठी लोक मान सहित मिसबी तांकर शुणाणी हेबी ग्रीवांस किसी थी गरीब लोक मान से कथा शुणा तेणु आज दिनिकिया गस्त गौंदिया सब कार्यकर्ता सहित भेटार गोटे सुजोग मिलला। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय मो ना चित्तरंजन कंवर दंडेबिरेणी। आज माननीय मंत्री दिनिकिया ग्रस्त कार्यक्रम था विभिन्न पंचायत भी थिला आमर से गोटे दंडेबिरेणी खेल आदिवासी फुटबॉल खेल को उद्घाटन करने माननीय मंत्री जाते आमर गोटे VSS घर को भी उद्घाटन करते जहाँ कार्यक्रम है लोकों जनसाधारण जहाँ कार्यक्रम सब हाथ को नेले जना पड़ा गोटे बड़ रास्ता आरडी गोटे बड़ रास्ता को आज माननीय मंत्री शिलान्यास करमर अंचल दाबी रही गोटे बड़ बंध करने जंगल भितर से स्वीकृति देते मोटामोटी कार्यक्रम मंत्री बहुत भल है। ढेंकानाल सौम्यरंजन महांती रिपोर्ट नागराज न्यूज।